Usted está viendo el Ministerio Internacional de Televisión de la Asociación Cristiana de Iglesias Misioneras, Nuevas de Gran Gozo. Nuestro mayor propósito es exaltar el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, predicar su glorioso Evangelio y llevar bendición a nuestros hermanos y amigos televidentes. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo escribiéndonos a Nuevas de Gran Gozo, P.O. Box 90358, Springfield, Massachusetts 01139, o llamándonos al teléfono 413-736-2890. Esperamos que sea bendecido por la mano poderosa de nuestro Dios a través del mensaje de su palabra. Y ahora con nosotros el pastor Raúl Medina. Dele la mano al que está a su lado y dígale, ¿te imaginas cómo hubiera sido? Can you imagine how it would have been? Pregúntale, Ask them. ¿te imaginas cómo hubiera sido? Can you imagine how it would have been? Alabanza al nombre del Señor. Tome su asiento, You may be seated alabando al Señor. while you praise the name of the Lord. ¿Te imaginas cómo hubiera sido? Can you imagine how it would have been? Este tema surgió This title emerged de una conversación que tuvimos mi esposa y yo. from a conversation that my wife and I had. Estábamos en las vacaciones que nos dieron. We were on the vacations. Y vamos por un campo, aleluya, mirando el paisaje. And we were driving looking at the scenery. Y yo comencé a pensar en mucha gente que yo he conocido, And so I began to think about many people that I know en los cortos años de vida que tengo. in the short years of life that I have. Amén. Amen? Son cortos, hermano. They're short, my brother. Dios es eterno. God is eternal. Los míos son casi 50, así que son pocos y cortos. I'm almost 50, so it's short. Alabado sea el Rey de Gloria. Y comenzamos a hacer un recuento de personas que he conocido And so we started to recount all the names of the people that we know que eran gente especial. that we considered special people. Gente que tenían un potencial tremendo People that had a tremendous potential. y que yo mismo, en cierta forma, en algún momento llegué a admirar. And that I myself, in a certain manner, admired. Y algunas de las cosas que yo decía, Some of the things that they said, wow, cuando esa persona llega a desarrollar todo ese potencial, I said, when that person develops the entire potential that they have, ¿cuántas cosas podrá hacer? how many things will they be able to do? Lo vi en personas con talentos naturales. In person, I saw them with natural talents. Lo vi con personas con talentos espirituales. I saw them with people with spiritual talents. Dentro de la iglesia yo vi personas Inside of the church, I saw people con una gracia muy especial del Señor. with a very special grace from God. Yo vi un potencial de Dios en ellos. I saw in them a potential. Yo decía, wow, si ahora que son jóvenes I said, wow, now that they're young, pueden hacer tantas cosas lindas para Dios. they can do so many beautiful things for God. Esa gente tienen un futuro poderoso en Dios. Then those people have a powerful future in God. Se proyectaban como gente de una bendición especial They projected themselves as people with a special blessing from God dentro de la iglesia, inside of the church, como también en el barrio donde nos criamos. as in the neighborhood that we grew up in. Había muchos jóvenes más There were many youth con unas capacidades tremendas, hermano. that had tremendous capabilities En el baloncesto, in en basketball, el pista y campo, in track and en el field, béisbol también, la pelota. baseball. Bueno, en muchas áreas yo vi que tenían grandes potenciales. It was in many areas that they had great potentials. Pero luego que los vi crecer, But after I saw them grow, vi su vida ser truncada. I saw how their lives became truncated. Muchas veces And many times por ellos mismos. by themselves. Otras veces And then other times por una mala decisión que tomaron en la vida. because of a bad decision that they had made. Por una enfermedad que golpeó sus cuerpos. A sickness that battered their bodies. Porque cayeron en algún vicio que los destruyó. Because they ended up in an addiction that had destroyed them. Otros
en algún accidente que tuvieron, others in an accident that they may have had, o una desgracia personal o familiar. or a personal disgrace in their family. Destruyó todo aquello que parecía ser algo grande Destroyed everything that seemed to be something great, y que parecía ser algo glorioso. that seemed to be glorious. Alabado sea Jesucristo. Praise the name of Jesus. Y vino a mi mente And it came to my mind la experiencia de Sansón. the experience of Solomon. Este hombre fue alguien muy especial. I'm sorry, this man Samson was a special man. Yo pienso que muchas veces I think that los creyentes cuando leen la Biblia many times, or too many times, the believers, when they read the Bible, no se han puesto a pensar they've not thought en la grandeza que había en ese hombre. in the greatness that was within this man. Un hombre con una fuerza como ningún otro se ha oído que haya tenido sobre la tierra. This man had a strength unlike any other man had on earth. Los griegos en su mitología The Greeks in their mythology, tenían grandes hombres como un Hércules. they had great men like a man named Hercules. Pero esos hombres no existieron. But those men didn't exist. Existieron en la imaginación They only- de los pensadores solamente. They only existed in the minds of the great thinkers. Pensaron que, aleluya, pudieron haber existido hombres que eran dioses, They thought that there could have existed men who were gods con una fuerza sobrenatural. with supernatural strengths. Pero esos hombres nunca existieron. But those men never existed. Pero Sansón existió. However, Samson did exist. Está en la Biblia el registro sagrado. He's in the Bible, in the sacred register. Y in the muy sacred pocas register. personas And very few people se han dado a la tarea de pensar have given themselves to the task of thinking cuánta gloria hubiera llevado a la nación de Israel Sansón how much glory would Samson take into the nation of Israel si él mismo no hubiera truncado su futuro. had he not truncated his future. ¿Sabe por qué yo pienso en esto? Do you know why I think about this? Porque Dios tiene cada una de nuestras vidas marcadas Because God has each one of our lives marked con un propósito muy especial. with a very special purpose. En el libro de Primera de Reyes se habla In the book of 1 Kings, de un rey malo llamado Jeroboam, they speak about a bad king, an evil king named Jeroboam, que aunque no era de la línea de los reyes, porque no era de la descendencia de David, who although he was not from the line of the descendants of David, Dios lo pone en el reino a causa de la apostasía de Salomón God establishes him in the kingdom because of the apostasy of Solomon, y también por causa de la imprudencia de, aleluya, Roboán su hijo. and because of the imprudence of his son Rehoboam. Este hombre This man, es visitado por un profeta. he is visited by a prophet, Se lanza una palabra contra él and the word is prophesied against a him causa de la idolatría y la apostasía because of the idolatry and the apostasy en la que sumergió, aleluya, a la nación de Israel. in which this man has submerged the nation of Israel. Pero allí se dio una palabra But there was given a word que a mí me sorprende. that surprises me. Yo no sé cuántos aquí cuando leen la Biblia se sorprenden con ella. I don't know how many here read the Bible and become A mí surprised. me sorprende la Biblia y me maravilla la palabra. But I am surprised and marveled by the word of God. Porque allí habla de un rey Because there it speaks about a king que no había nacido. that was not born. Es más, ni sus abuelos existían todavía. His grandparents didn't exist yet. Mas sin embargo, Dios declara su nombre However, God declares his name, y Dios declara que ese rey se levantaría, and God declares that that king would rise. destruiría aquel altar He would destroy that altar, y acabaría la idolatría que allí se llevaba a cabo. and he would end with all of the idolatry that was carried out. Es decir, It's to say que no había nacido that
It was not born. Y ya Dios había declarado un futuro de gloria para ese rey. And the Lord had already declared a future of glory for that king. ¿Cuántos pueden adorar a Jesucristo en esta How hora? many can adore Jesus Christ in this hour? Y hay gente que no es capaz de entender And there's people that are not capable of que understanding Dios tiene cosas grandes con ellos. that God has great things Que with them. Dios tiene cosas especiales con ellos. That God has special things with them. Que tú no habías hecho bien ni mal. That you had not done good or evil. Es más, todavía no había sido entretejido en el vientre de tu madre. Matter of fact, you weren't sewn together in the Y womb ya of your Dios, cual mother. Jeremías, And God, like te había Jeremiah, señalado para una gran obra. had separated you for a great work. Y ya Dios había declarado God had already un declared futuro glorioso para ti. a glorious future for you. Pero tú tienes But you must que entender esta gran verdad understand this great y truth. moverte en la voluntad perfecta del Señor. And you have to align yourself with the perfect will of God. ¿Cuántos pueden adorar a Jesucristo en esta How hora? many can adore Jesus in this hour? Porque aquí hay gente Because there's people here que tienen un potencial grande en Dios. that have a great potential in God. El mundo te mira con menosprecio. The world looks at you and doesn't appreciate El you. mundo ha declarado The world has declared que tú no vas para ningún lado. that you ain't going anywhere. Pero hay una palabra del cielo sobre ti. But there's a word from heaven upon you. Hay una palabra del cielo sobre ti. There is a word from heaven upon you. Y ahora digo yo, no ha nacido diablo And now I say, a devil has not been born que pueda impedir que esa palabra se cumpla. who can impede for that word to be fulfilled. Si tú mantienes tu vida en las manos del Señor, As long as you maintain your life in the hands of si God. tú te mantienes respondiendo If you continue to respond a los tratos y a las demandas to the demands del Espíritu Santo y de la palabra de Dios of the Holy Spirit and the word of God en esta hora que estamos viviendo. in this hour in which we're living. ¿Cuántos pueden adorar a Jesucristo en esta hora? How many can adore Jesus in this hour? Alabado sea Cristo. A veces la gente se consideran cosas Sometimes people consider themselves things que ofenden a Dios, that offend God porque Dios todo lo que hace lo hace bueno. Everything God does it good. Pocos dijeron amén. Few people say amen. Todo lo que Dios hace lo hace bueno. Everything God does is good. Usted quizá el enemigo le ha hecho pensar otra cosa. Perhaps the enemy has made you believe something different. Quizás alguien ha dicho que usted es un bueno para nada, Perhaps someone has said to you that you're good for nothing. pero eso es una mentira del enemigo. But that's a lie of the devil. Eso es una mentira del enemigo. That's a lie of the enemy. Hay poca gente dice amén. Few people say amen. Eso es una mentira del enemigo. That's a lie of the enemy. Tú podrás haber sido lo vil You see, you could have been the y lo vile menospreciado del mundo, and most unappreciated thing of the pero world. ahora tú no eres lo vil y menospreciado. But now you're not vile and Ahora tú eres unappreciated. especial tesoro. Now you are a special treasure. Ahora eres pueblo adquirido, Now you are a people that have been nación acquired. santa. A holy nation. Eres un pueblo especial. You are a special people. Eres real You sacerdocio. are true priesthood. Porque Dios cambió Because God has changed aquel pasado de oscuridad that past of darkness para entregarte a ti to give to you un futuro lleno de gloria. a future that is full of glory. ¿Cuántos dan una ofrenda de aplauso al Señor en How many esta can give hora? God an offering of praise in this hour? Alabado sea Cristo para siempre. Esa pregunta, That question, ¿te imaginas cómo hubiera sido? can you imagine how it would have been? Debiera ser aplicada a cada uno de nosotros de esta manera. It should be applied to each one of us in this manner. ¿Te imaginas cómo va a ser? Can you imagine how it's going to be? Hablando de tu futuro. Speaking about your future. ¿Te atreves a darle la mano al que está a tu lado y decirle, ¿te imaginas cómo va a ser? Do you dare shake the hand of the person next to you and ask ¿Te them, imaginas cómo va a ser mi futuro? can you imagine how my future is going to be? Alabado sea el Rey de Gloria para siempre. Praise the King of Glory. Mi futuro está marcado en la presencia de Dios, yo no sé el suyo. My future is marked in the presence of God. Pero mi futuro está marcado en la presencia del Señor. My future is marked in the presence of God. Alabado sea Cristo para siempre. Porque lo que es para mí Because what is for me un pasado, a past, para Dios es un eterno presente. for God it's an eternal present. Y siendo un eterno presente, And
being an eternal Dios presence, declaró para mí God declared for y me, declaró para ti and He declared for you, una palabra de gloria. a word of glory. Una palabra de gloria. A word of glory. Alabado sea el Rey de Gloria. Praise the King of Usted glory. dirá, pastor, pero es que yo estoy viejo. You might say, Pastor, but Sí, I'm pero old. ¿sabe lo que dice la Biblia? Yeah, but you know what the Bible says? Que cuando el Señor derrame de su espíritu en los postreros días, That in the last days when God pours out His Spirit, los ancianos the elders, tendrán visiones y sueños. they're going to have visions and ¿Y dreams. sabe lo que también And dice? you know what else it Que says? los jóvenes van a profetizar. It says that the youth will prophesy. Esto habla de propósitos. And this speaks about purpose. Esto habla de grandes planes. This speaks about great plans. Esto habla de una gran obra. This speaks about a great work. Esto habla de gloria. This speaks about glory Puede ser manifestada that is going to be en manifested nosotros en los últimos in días. us in the last days. Cuando dan gloria al nombre del Señor en esta hora. How many can give glory to the name of the Lord? Alabado sea Cristo. Praise God. Nosotros hemos oído muchas veces We have heard many times que los que no aprenden de la historia that whoever doesn't learn from history están condenados a cometer is condemned to commit los mismos errores del pasado. the same mistakes of the past. Por eso la Biblia That is why the Bible, nos da a nosotros ejemplos it gives to us examples para amonestarnos a tiempo, to try to warn us, admonest us, a fin de que nosotros no cometamos with the end or the goal in mind that we don't commit los mismos errores the same mistakes que cometieron otros en el pasado. that others committed in the past. Amén. ¿Cuántos leen la Biblia aquí? How many folks read the Bible here? No, pero yo no le estoy preguntando en el devocional de la iglesia solamente. I'm not referring to in the devotional of the church. Eso no es lo que yo le estoy preguntando. That's not what I'm asking. Porque hay gente que lee la Biblia solamente cuando se va a empezar un devocional en la iglesia. Because you see, there's people that only read the Bible when it's during the O devotion cuando se va a predicar la palabra del Señor. or right before they preach the Yo Word estoy of God. preguntando cuántos sacan tiempo devocional I'm talking about how many people separate a devotional time diariamente para leer la palabra del Señor. on a daily basis to read the Word of God. Hay menos amenes ahora. You see, there's less amen now. Hay gente demasiada de muchas personas There's people before, many people que nunca encuentran las gafas para poder leer. who don't find the glasses to read. De domingo en domingo From Sunday to Sunday, es que se encuentran poder leer la Biblia. Alabanza al nombre del Señor. Y nosotros no podemos ser ese tipo de cristianos. we can't be that type of person. Nosotros tenemos que sentir un amor profundo por la palabra. We have to be Christians that feel a great love for the Word of God. Mire, y usted no se preocupe si usted no sabe ni lo que es el griego ni el hebreo. You don't need to worry about not knowing what Greek or Hebrew, Porque el Espíritu Santo tiene algo especial. because the Holy Spirit has something special. Que es el que inspiró la Escritura. He's the one who inspired the Word. Y es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. He's the one who guides us to all truth. Que and toda all gloria al justice. nombre del Señor. How many can praise the name of the Lord? Yo he conocido varios cristianos I've known various Christians que cuando se convirtieron al Señor that when they converted to God, no sabían leer ni escribir. they didn't know how to read and they didn't know how to write. Conocí a uno especialmente que oró y ayunó una semana. I knew this person who prayed and fasted for a week. Y le dijo al Señor, este ayuno es para que me enseñe a leer la Biblia. And he said to God, this fast is so that you teach me how to read the Bible. Cuando salió del ayuno, And when he ended the fast, leía la Biblia. he was reading the Bible. El Señor le enseñó a leer. The Lord taught him how to read the Bible. Cuando llegó a su casa, When he got to his house, buscó el periódico he looked for the newspaper. y empezó a leer. He started to read it. Y no sabía leer. And he didn't know how to read. Pero leía la Biblia. But he would read the Bible. Abría la Biblia y la leía. He'd open the Bible and read it. Pero cuando leía veía el periódico, no lo podía leer. But when he tried to read the newspaper, he couldn't. Y le dijo, Señor, pero ¿cómo es eso que yo puedo leer la Biblia y el periódico no? And he said to God, God, how is it that I can read the Bible but not the Y el newspaper? Señor le dijo, oraste y ayunaste And God para said- que te enseñara a leer la Biblia. God said, you prayed and you fasted so that I teach you how to read the Bible. Y lo único que sabía leer era la Biblia. And so the only thing he knew how to read was the Bible. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? How many can adore the name of ¿Cuántos God? adoran el nombre del Señor en How many esta can hora? adore the name of the Lord? A su nombre, gloria. Pero la Biblia nos da ejemplo The Bible gives us example para que no cometamos los errores so that we would not
commit que the otros, errors que otros cometieron en el pasado. that someone in the past committed. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, In the first book to the Corinthians in chapter 10, el apóstol Pablo le escribió a la iglesia the Apostle Paul, he wrote to the church del cuidado que tenían que tener about how careful they had to be de no cometer los errores del pasado. not to commit the errors of the past. Y Pablo dice, And Paul says, no quiero que ignoréis I don't want you to ignore que nuestros padres estuvieron bajo la nube, that our fathers were under a cloud, que todos pasaron el mar, where they all went through the bad, que todos fueron bautizados en Moisés y en la nube y en el mar, they were all baptized in Moses, in the cloud, and in the sea, y que todos comieron el mismo alimento espiritual, and that they all ate the same spiritual que nourishment, bebieron la misma bebida espiritual, that they lived the same spiritual life. bebieron agua de la roca que los seguía, que era Cristo, They drank water from the rock that followed them, that was Christ. pero a pesar de toda esa gloria, But despite all of that glory de un futuro tan promisorio, of a future that was so, that's provisioned so much, pero de los demás de ellos, but the rest of them, Dios no se agradó, the Lord was not pleased with them. por lo cual quedaron postrados en el desierto. Therefore, they ended up in the desert. Y aquí está la palabra de advertencia. And this is the word of warning. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. But all of these things happen as an example for us. Oiga bien, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. But all of these things took place to be an example to us. Dale la mano al que está a tu lado y dile, Shake the hand of the person next to you and tell them, eso lo escribieron para ti y para mí. that was written for you and for me. Alabanza al nombre del Señor. Praise the name of the Lord. Usted sabe que hay gente que cuando lee la Biblia dice, You know, there's people that when they read the Bible, they say, aquí sale un mensajito there's a message here que le caería a la hermana Petronila that would fit Sister Petronila perfectly, como agua para chocolate. like water to chocolate. Hay gente que dice, There's people that say, huh? si el pastor me da una oportunidad con este pasaje, If the pastor gave me an opportunity with this yo passage, cojo al hermano fulano I would take brother so-and-so y lo pongo derechito. and I would straighten them out. Pero yo quiero decirte que eso se escribió para hermano fulano, But I want to tell you that that was written for para la brother hermana Petronila, Fulano, for Petronila, y se escribió para ti y para mí and it también. was written for you and for me too. Para todos nosotros. For all of us. Usted sabe el peligro de predicar las guías señalando a la gente, ¿verdad? You know what the danger is of preaching from here, signaling everyone out? Un solo dedo lo señala a usted. There's one finger pointing to them. Otro dice que el mensaje viene de arriba. Others say, the other one says that the message comes from up Y above. tres te están señalando diciéndote, And three fingers pointing at you, Dios te habla más a ti saying God speaks to you de lo que more le habla a los que están allá. than when he speaks to those out there. ¿Cuántos adoran a Jesucristo en esta hora? Praise Jesus. Y más adelante dice, And then further on it says, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. and these things became examples, Y están escritas para amonestarnos a nosotros, and they are written to warn us, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. who have reached the end of the centuries. En otras palabras, está diciendo In other words, it is saying, que aquello tú tienes que mirarlo. what it's saying is that you gotta look at that. Yo no sé cuántos cuando leen la Biblia se meten en ella. Yo no sé cuántos hacen eso. See, I don't know how many of you, when you read the Bible, you get into the Bible. Pero yo, en vez de mirar a Sansón, me miro yo. But me, instead of looking at Samson, I look at myself. Porque ese hombre puedo ser yo. Because that man could be me. Y esa Dalila puede ser cualquiera de la calle. And that Delilah can be anyone from the street. Alabanza al Señor de gloria. Praise the name of the Lord. Entonces, yo tengo que mirarme ahí en la Escritura. So you see, I got to look at myself there in the scripture. ¿Por qué? Why? Porque Pablo termina diciendo allí en 1 Corintios 10:12 Because Paul ends saying in 1 Corinthians 10:12 que el que piensa estar firme,
mire que no caiga. So whoever thinks he stands must be careful not to fall. ¿Cuántos están firmes aquí? How many are firm? Vele por su firmeza. Be careful. No caiga de su firmeza, ¿sabe? And don't fall from your Mantengámonos firmness. firmes sobre la roca que es Cristo. Let us stay firm Guardémonos para Dios. upon Christ the rock. Vivamos para Dios. Let us live for Christ, for God. Obedezcamos a Let Dios us obey God para no caer de su gracia. so that we won't fall from grace. Entonces, es como una película. Cuando yo leo la Biblia, yo veo una película en ella. So you see, when I read the Bible, it becomes like a movie to Y me. yo saco los protagonistas que están ahí And I signal out the protagonists that I y find me there. pongo yo. And I put myself in their place. Eso es lo que yo tengo que hacer cuando leo la Biblia. That is what I have to do when I read the ¿Cuántos adoran Bible. al Señor? How many can praise the name of the Lord? No le pase como aquel que le decía al Señor, tú nunca me hablas. Don't let what happened to that man who says, God, you never talk to me. Es que nunca leía la Biblia, ¿cómo Dios le va a hablar? He never read the Bible. How's God going to talk to him? Uno se pone a predicar y ellos se echan a dormir. People, you preach to them and they fall asleep. Alabado sea Cristo. Praise the name of the Lord. Y aquí por lo menos yo conozco la gente. At least here I know the people. Pero ahora que yo salí, But now that I was able to go out, yo vi uno que desde que yo empecé a predicar se quedó dormido. I saw this guy that from the moment I began to preach, he fell asleep. Y se acabó el culto y yo le digo al que estaba sentado al lado de él, And the service was over, and I said to the person that was sitting next to him, hermano, tengo una pregunta para ti. my brother, I got a question for you. ¿A este lo dormí yo? ¿O es que él siempre se queda dormido en el mensaje? Did I put him to sleep, or is he always falling asleep during the service? Me dijo, no, pastor, no importa quién predique, él lo mismo se echa a dormir siempre. And he said, no, pastor, no matter who preaches, he goes to sleep. Ya yo iba a coger el vuelo de regreso para acá, porque yo dije, viajar de tan lejos para ponerle a dormir la gente. I almost returned because I said, man, to go so far to put people to sleep. Aquí no, porque aquí ya yo conozco los que se quedan dormidos. But not here, because here, I already know who falls asleep. ¿Cuántos adoran el nombre del How Señor? many can praise the name of the Lord? Alabado sea Cristo. Y nosotros tenemos que mirar And so we have to look, que la palabra está escrita para amonestarnos a nosotros, or what we have to seek is that the word is written to warn us, para advertirnos a nosotros. to give us warning. Porque a veces la gente piensa, Because sometimes people think, como cuando ven las noticias, kind of like when they look at the news, ven las tragedias, they see the tragedies, ven las muertes, they see all the deaths, ven las enfermedades they see the sickness, y decimos desde acá, bendito. and from here we say, poor people. Como si eso nunca nos pudiera acontecer a nosotros. Almost as if that could never happen to us. Pero cuando esas crisis tocan nuestra puerta, Yet when the same crisis knocks at our door, decimos, pero ¿cómo es posible? we ask, how is it possible? Yo pensaba que eso le pasaba a otra gente, pero a nosotros no nos iba a pasar. I thought that only could happen to other people. Pues never to me. lamentablemente también nos pasan esas cosas a nosotros. But unfortunately, those things also happen to us. Por eso es tan importante And that is why it's so que cuando important tú leas la Biblia, that when you're reading the Bible, mires bien, you look seas carefully. vigilante You become vigilant en tu relación con Dios, upon your own relationship with God, en tu vida espiritual. your spiritual life. Porque cuando tú lees la Biblia, Because when you read the Bible, allí no se encubre there is uncovered, los pecados de hombres de Dios, or there is not covered the sins of other los people. fracasos de hombres y del pueblo de Dios. It doesn't cover up the failures of men and of the people of God. ¿Y sabe lo que quiere decir eso? And you know what that means? Que si tú y yo no nos cuidamos para Dios, That means that if you and I do not become careful with God, esa historia triste se puede repetir en ti y se puede repetir en mí. the sad story could repeat itself in you and in me. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos guarde. May the Lord have mercy upon us. Que Dios nos ayude, hermano. May God help us. Y que si estamos firmes, And that if we are firm, nos mantengamos vigilantes para no caer. that we can maintain ourselves vigilant so that we don't fall. De que si hasta aquí hemos sido fieles al Señor, That if we have been faithful to God up to this point, sigamos siendo fieles al Señor. let us continue to be faithful to God. ¿Cuántos dan una ofrenda de aplauso al Señor en esta hora? They can give God an offering of praise in this hour. A su nombre sea la gloria. To his name be the glory. Hay una lista pequeña
there is a short list que voy a mencionar that I'm going to mention de hombres que troncharon sus vidas. of men that cut short their lives. La Biblia habla de hombres con grandes propósitos, The Bible speaks about men with Pero- great purposes, pero que ese propósito fue tronchado but that purpose was cut short por alguna mala decisión, because of some bad decision, alguna ligereza, some being quick, alguna desobediencia, some disobedience, alguna debilidad no tratada en la presencia del Señor, some sort of weakness that went untreated in the presence of God, de un pueblo of a people que perdió sus momentos mayores de gloria that lost their greatest moments of glory por su murmuración, due to their murmuration, por su obstinación, their abstinence, por su idolatría, their idolatry, como lo fue el caso de la nación de Israel. such as was the case of the nation of Israel. Oiga bien, And listen carefully. Moisés no entró en la tierra prometida Moses did not enter into the promised land. no porque cometió un gran crimen, It wasn't because Moses caused or because he did a great crime, sino porque simplemente no dio gloria a Dios. it was simply due to the fact that he did not give glory to God. Golpeó la peña 2 He veces beat the rock 2 times. y Cristo no puede ser sacrificado 2 veces, Christ cannot be sacrificed 2 times. solamente una vez. Christ was only sacrificed once. A veces la gente piensa And sometimes people think que solamente por cosas grandes se pueden perder las bendiciones de Dios. that the blessings of God can only be lost over great things. Pero hay cosas que parecen ser pequeñas e insignificantes, But there's some things that may seem to be small or perhaps insignificant. inclusive parecen inofensivas, They would even seem to be unoffensive. Usted nunca el diablo le ha dicho un poquito no es nada. Has the devil ever said to you, a little bit, it's nothing? El diablo nunca lo ha tentado a usted y le ha dicho una vez no es nada. Has the devil ever tempted you and said to you, once is nothing, just once? El problema de un adicto a droga You see, the problem of a drug addict no son toda la cantidad de heroína o cocaína que tiene que usar diariamente para sostener su vicio. is not the quantities of heroin or other drugs that he must consume to sustain their addiction. ¿Sabe dónde comienza muchas veces el problema de un adicto a droga? You know where the problem of the drug addict began? En una golilla de cigarrillo que se encontró en el piso y se le llevó a la boca. It began with one cigarette butt that he found on the floor and brought it to his lips. Y allí cayó preso And from that moment de forward, las garras del maldito vicio. he was imprisoned by the claws of a cursed addiction. Un cigarrillo One cigarette no fue una droga como la marihuana u otra en particular. It wasn't marijuana or any other particular drug. Simplemente un cigarrillo. Simply a cigarette butt. Y de ahí se abrió un dique. And from there, a whole pit was Se opened. rompió ese dique y vino una avalancha de cosas, amado hermano, And from there came an avalanche of other things sobre las cuales él no ha podido tener ningún control, from which he has no control over, que lo han ido arrastrando y hundiendo hasta destruirlo that have dragged him unto the point of destroying him, y llevarlo a una condición burying him in the condition donde se ha perdido todo el sentido por la vida. in which he has lost all sense of life. Pero simplemente But simply, fue un cigarrillo lo que lo ha llevado a todo ese problema. one simple cigarette was what brought him to that entire problem. Moisés Moses, no cometió un crimen. he never committed a crime. Su problema no fue uno con su moral. Or it wasn't that the problem was in his moral. El problema de Moisés fue que no obedeció a Dios. The problem of Moses was that he didn't obey God. ¿Se imagina usted Can you imagine cómo hubiera sido how things would have been? Moisés sacando al pueblo desde las mismas entrañas de Egipto, Moses removing the people from Egypt cruzando 80 años un árido desierto and crossing a desert over 80 years para luego entrarlo
a la tierra prometida. to then bring it into the promised land. ¿Se imagina Moisés repartiendo la tierra? Can you imagine Moses separating or handing out the land? Eso lo hubiera catapultado That would have catapulted him como un hombre sin precedente dentro de la nación de Israel. as a man unprecedented in the nation of Israel. Pero lo único que podemos es imaginarnos cómo hubiera sido, But the only thing that we can do is imagine how it would have been, porque una ligereza de él because one of a quickness on his behalf lo descalificó para entrar en la tierra que fluía. disqualified him from entering into the land that flowed milk and honey. Eso es triste, ¿verdad que sí, hermano? That is sad, isn't it? Hay gente que no le da valor a las cosas de Dios, por ejemplo. There's people- Este es el caso de Saúl. There's people who don't value the things of God, such as Saul. ¿Se imagina cómo hubiera sido el futuro de Saúl? Can you imagine? Hubiera sido un futuro lleno de gloria. Can you imagine the future? Esaú. Can you imagine the future of Esau? ¿Por qué? Why? Porque él estaba dentro de la línea mesiánica. Because he was a man who was within the messianic line. A él lo que se le había entregado no era cualquier cosa. You see, what was given to him was not just anything. Se le había encargado ser parte de la línea He was made responsible of a line, de aquel que se le había prometido a Abraham. of he who had been promised to Abraham. En tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. He promised that in your seed, all of the nations of the earth would be blessed. Se le había encargado la línea mesiánica de Cristo. He was given the messianic line of Christ. A través de él, Through him, Dios traería salvación a la humanidad. God would bring salvation to humanity. Y eso no es cualquier cosa. And that is not just anything. Eso no es cualquier cosa, That is hermano. not just any little thing. Alabanza al nombre del Señor. Praise the name of the Eso es lo Lord. más grande That que is- un hombre podía experimentar. The greatest thing that a man could have experienced. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor en esta hora? How many can adore the name of the Lord? Pero él un día vino cansado But one del day- campo. But one day he came back from the field tired. Yo conocí uno que decía, I knew this guy who said, yo cuando tengo hambre, man, when I'm hungry, esto yo no se lo recomiendo a ninguno que lo diga, porque uno queda entrelazado con las palabras de su boca. now I don't recommend for any one of you to say this because you are tied by the words that you say. Él decía, He used to say, siento como endemoniado, man, I feel like I'm possessed by me da demons. un coraje. I get so mad. Dele coraje, pero no se endemonie, ¿sabe? Get mad, but don't be demonized. Especialmente si tu mujer anda viendo novelas mientras usted está trabajando. Especially if your wife is watching soap while you're working. Y llega a su casa y no hay comida hecha. And you get home and there's no food on the table. ¿Cuántos adoran al Señor? I mean, you can praise the name of the Adore a Lord. Dios que eso no pasa aquí, eso es Praise por God. That otros doesn't happen lugares. here. That's over somewhere else. Praise Alabado sea Cristo. Esaú Esau, dijo, He cuando Jacob le hizo la propuesta, when Jacob made him an offer, yo me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? he said, I'm going to die. For what is the firstborn? Se menosprecian las cosas de Dios. You see, he unappreciated the things from God. Se tienen poco las cosas grandes de Dios. He undervalued the great things of God. Y cuando eso sucede, And when that happens, nosotros ponemos nuestra vida en peligro. we put our lives into danger. Nosotros no solamente ponemos nuestro futuro aquí en la tierra en peligro. Not only do we place our future here on earth in danger, Nosotros ponemos nuestro futuro eterno en el cielo en peligro, hermano. we put our eternal future in heaven. Por eso en esta hora, That's why in this hour, tú y yo debemos ser vigilantes you and I must be vigilant. y darle valor a lo que Dios ha puesto en nuestras manos. And we have to give value to the things that God puts in our hands. Yo no sé en cuántos de ustedes I don't know in how many of you Dios ha puesto cosas grandes en sus manos. God has put great things in your hands. En las mías Él ha puesto cosas grandes. In my hands, God has put great things. ¿Sabe lo que es poner las manos sobre los enfermos y sanar? You know what it is? To be able to put your hands upon the sick and they be healed?
Eso es algo grande, hermano. You see, that's a great Eso thing. es algo grande. That's a great thing. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Praise the name of the Lord. Alabado sea Cristo para siempre. Praise Jesus. Que usted ponga la mano sobre alguien que está enfermo That you put your hands upon a y person declare that is una sick palabra sobre and él declare a word upon their y le life diga en el nombre de Jesús, and say in the name of Jesus, por el poder de su by herida, the power of his yo wound, te declaro sano I en de- esta hora I declare you healed in this hour. y que salga poder de Dios de ti And that power from God y que flows esa out of you. persona sea sana. And for that person to be healed, Eso no lo puede hacer la ciencia. science cannot do that. Eso no lo pueden hacer los hombres. Men cannot do that. Pero tú lo puedes hacer But you can do it porque Dios ha puesto poder en tus manos because God has put power in your hands para sanar a los enfermos. to heal the sick. ¿Cuántos dan una ofrenda de aplauso al Señor en I mean, esta you can hora? give God a round of applause of praise in this A su hour. nombre sea la To gloria. his name be the glory. ¿Te imaginas cómo hubiera sido Can you imagine how it would have been? el futuro de Saúl? How the future of Esau would have been. Saúl, Saul, el primer rey de Israel, the first king of Israel, perdió su reino. he lost his kingdom. Cuando usted mira las primeras hazañas en la vida de Saúl, And when you look at the life of Saul, imagínese, sale a buscar unas asnas a man went out to look for some donkeys. y en el proceso se le entrega un reino. And in the process, he is given a kingdom. Samuel declara una palabra profética sobre él. Samuel declares a prophetic word upon him. Me maravilla la escritura, hermano. See, the word marvels Cada me. vez que yo leo eso, Every time that I read this, me maravilla la infabilidad del Espíritu Santo. the infallibility of the Holy Spirit marvels Le me. da detalles totalmente exactos He gives total and exact details de todo lo que iba a acontecer de camino a la casa de su padre. of everything that was going to happen to him on the way to his father's Y house. entre las cosas que iban a suceder, And within the things that were going to happen, era que iba a ser mudado en otro hombre. it says that he was going to be changed into another man. Iba a ser elevado a una clave superior. He was going to be taken to a higher level. El Espíritu de Dios vendría sobre él The Holy Spirit was going to come upon him. y se movería entre los profetas, And he was going to move about the prophets. profetizando juntamente con ellos. And he was going to be prophesying amongst them. Y cuando el pueblo lo viera, And that when the people would see him, a la gente se le iba a caer la quija al piso. their jaws would drop to the floor. Saúl entre los profetas. Saul, within the prophets, Eso no es cualquier cosa. that's not just anything. Acuérdese que el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento You got to remember that the Holy Spirit in the Old Testament solamente descendía sobre hombres que Dios había escogido. only descended upon men that God had chosen. Jueces, Judges, profetas, prophets, sacerdotes priests, y ahora reyes. and now kings. Nunca Israel había tenido un rey. Never had Israel had a king De manera que nadie tenía en su mente in the manner that nobody had in their mind la más leve imaginación or in their imagination que Dios le iba a dar un rey lleno del Espíritu Santo. that God was going to give to them a king who was full of the Holy Spirit. Que el poder que habían mostrado los jueces en el pasado That the power that the judges of the past had demonstrated seguiría presente, aleluya, en la vida de Saúl would be present in the life of Saul para darle victoria en las batallas futuras de la nación, to give victories in the future battles of the nation, para la extensión del reino de Dios sobre aquella tierra. for the extension of the kingdom of God upon the earth. ¿Cuántos adoran a Jesucristo en esta hora? How many can adore Jesus in this hour? Alabado sea el Rey de Gloria. Praise the name of the Lord. Pero Saúl But you see, Saul fue un desobediente. was disobedient. Fue un hombre que no supo esperar en Dios. Saul was a man who didn't know how to wait upon God. Y por eso perdió el Espíritu Santo. And because of that, he lost the Holy Spirit. Y por eso cayó en la condición que cayó. Because of that, he fell in the condition that he was in. Oiga bien, Listen carefully. vuelvo y le repito. And again, I'm going to repeat. Usted no está aquí para hacer como los meseros. You're not here to be like
people who tend, Hay gente que mientras el pastor predica, there's people who, when the pastor's preaching, ellos andan repartiéndole el mensaje a todo el mundo. they are serving the message to others. Y ellos declaran para quién es esa parte y para quién es la otra. And they declare to who this part belongs to and who this part belongs to. Pero no hay nada para ellos al final. But at the end of the day, nothing was for them. La palabra es para ti, la palabra es para You mí, see, the word is for you, it's for me. la palabra es para todos los que estamos aquí. The word is for all of us who are here. Si tú no necesitas que Dios te hable, If you don't need for God to speak estás to en el you, lugar equivocado. then I guess you're in the wrong place. Porque aquí venimos Because here we para come que Dios nos hable so that God will a talk través to de la us palabra. by the means of His ¿Cuántos word. dan gloria a How Jesucristo? many can give praise to Jesus? Puedes perder grandes cosas You can lose great things por tu desobediencia, due to your disobedience, por tu obstinación, because of your por tu obstination, rebeldía, your rebelliousness, porque tú te because crees you believe que tú eres quien te manda that you are y tú who no eres quien te manda. says to Aquí you te manda el Señor. what to do. En tu vida manda el Señor. God tells you what to do. ¿Y sabes qué? And you know what? El Señor ha puesto en la iglesia God has put in the un church a pastor pastor para que te oriente, who will orient para you, que te guíe, to guide para you, que te enseñe, to teach you, para que te pastoree to pastor you, y para que te mueva la voluntad del Señor. so that you will move in the will of God. Que te dan gloria a Jesucristo en esta How hora. many can give glory to Jesus in this hour? ¿Te imaginas Can you imagine cómo hubiera sido la vida de Saúl how the life of Saul would have been si no hubiera sido desechado de Dios a causa de su desobediencia? had God not rejected him as an account of his disobedience? Hubiera sido una vida llena de gloria. It would have been a life full of glory. Sansón Samson, murió en una edad muy productiva. he died at an age that was very productive. Mire, no había ni comenzado bien su ministerio. He hadn't even began his ministry. Fue muy poco It was very little lo que este hombre vivió, what this man had lived. partiendo de la premisa de todo lo que Dios pudo haber hecho con él. Parting from the premise of everything that the Lord could have done with him, Si él no se hubiera dejado llevar por los instintos y las concupiscencias de su carne. had he not let himself be carried away by the instincts and the desires of his flesh. ¿Usted no ha visto una persona viviendo en pecado siendo usada por Dios? Have you not ever seen a person living in sin yet being used by God? ¿Usted no lo ha visto? Yo los he visto. If you haven't seen it, I've seen it. Yo he visto gente I've seen people que beben escondida that drink y se In suben a secret. los altares. and they get up in the altars, Y Dios hace milagros extraordinarios por ellos. and God does miracles, extraordinary miracles through Yo them. he visto predicadores I've seen preachers que se suben a un altar who get up on an altar, y son esclavos del cigarrillo. yet they are slaves of cigarettes. No pueden subirse a un altar a predicar They can't get up into an altar to sin preach antes jalar un poco de cigarrillo y de humo a sus pulmones. without first sucking down some cigarette smoke into their lungs. ¿Sabe qué? You know what? Sansón era un hombre que vivía en pecado. Samson was a man who lived in sin. ¿Sabe qué era lo más que le gustaba a él? You know what was the thing he loved the most? Las mujeres de la calle. The women of the street. Nunca se enamoró de una mujer decente. He never fell in love with a decent woman. Le gustaban las filisteas. He loved the Philistines. Sus padres le decían, His parents said to him, pero no hay mujeres en Israel. are there not any women in Israel? De la casa de tu From the familia, house of your family? de tu propia From parentela your own? o de alguna people. otra de las tribus de Israel Or from any one of the other tribes of Israel? en la que puedas fijar tus ojos. Upon which you can cast your Pues eyes? no, No. a él le gustaban las filisteas He loved the y Philistines. él se moría por las He filisteas. would die for the Y Philistines. entre más fáciles fueran, And the easier they were, mejor para él. the better it was for him. Pero Dios lo usaba. But God used him. Praise the Lord. Alabanza al nombre del Señor de gloria.
Glory to No sé God. cuántos pueden adorar al Señor en esta I don't know hora. how many of you can praise the name of the Lord. Que mucha gente vive equivocada, ¿verdad que sí, hermano? How many people live Sí. erroneously? Dios puede usar cualquier cosa. See, God can use anything. Y con esto no estoy diciendo que Sansón se perdió, And with this, I'm not trying to say that porque Samson lost tuvo el tiempo de arrepentirse his salvation because he had an y de opportunity to redimirse repent and to be redeemed delante de Dios, y así lo hizo. before God, and he did so. Pero hay gente que vive equivocada. But there's people who live Yo quiero wrong. decirte una cosa en esta hora. I want to say something to you. Dios puede usar cualquier cosa, God can use anything, pero no cualquier cosa entra al reino de los cielos. but not anything will enter into the El hecho de kingdom que of Dios heaven. te use The fact that God used no you significa que usted está bien. does not mean that you're Porque okay. yo conozco gente que está mal. I know people who are not Y Dios okay, los usa. and God uses them. Sansón estaba mal, Samson was y not Dios okay. lo usaba. He was wrong, and God Pero used eso him. no significaba That didn't signify que Dios se agradaba that God was pleased de lo que estaba haciendo él. things that he was doing. Llegó un A momento moment en came que el Espíritu de Dios se apartó de in él. which the Spirit of God departed from Y him. él dijo: And he said, esta vez me escaparé como las this otras, time I will escape like every other time. pero no sabía But he didn't know que Dios le había dejado solo that God had abandoned him y que caería en manos de sus enemigos and that he would fall into the hands of his enemies. y que pagaría muy cara su desobediencia. And he was going to pay dearly for his ¿Cuántos pueden disobedience. adorar el nombre del Señor en esta hora? Many can praise the name of the Alabado sea Lord. el nombre del Señor. Y yo me quedé pensando, And so I was left thinking, wow, wow, ¿cómo hubiera sido la vida de Sansón how would have the life of Samson been si no hubiera sido un hombre con una inclinación hacia las filisteas? had he not been a man who was inclined towards the Philistines? Y yo quiero decirle algo. And I want to say something to you. Sansón tenía debilidad hacia la filistea, Samson had a weakness towards the Philistines. pero hay creyentes que la tienen a los filisteos. But there's believers who have it to the male Philistines. Según algunos caen con Dalila, Some fall with Delilah. otros caen con Dalilo. Some fall with Delilah. Gracias a Dios que mi tío no está aquí oyendo esto porque se llama Dalilo. It's a good thing that my uncle ain't here listening to this because his name was Delilah. Alabanza al Rey de Gloria. Praise the Lord. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, That's why we have to be careful. porque Dios no tiene niños mimados en la iglesia. You see, God doesn't have any pretty boys in the church. Dios quiere gente comprometida con Él, God wants people who are committed to Him. pero que esté seriamente comprometida con Él. People who are seriously committed to Him. Tú nunca puedes pensar You can never think que llegará un momento en tu vida that a moment in your life will come que ya nadie te va a hacer caer de la gracia de Dios. in which no one will be able to make you fall from the grace of Te God. equivocas. You're wrong. Moisés perdió You see, Moses la lost entrada a la tierra prometida his entry into the promised land siendo ya un anciano, while he was already old, habiendo declarado la misma escritura having declared scripture que no había un hombre más manso sobre la tierra que él. that there was no man more humble Mas, than sin him. embargo, un pueblo rebelde y obstinado Yet a rebellious people le sacó un coraje was able to get anger out of him que le hizo perder in the aquello manner por lo cual él había luchado tanto para obtener. that it made him lose that which he had fought so hard to achieve. Sansón Samson murió en una edad productiva. died at a productive age. Era un hombre lleno de vida de Dios. He was a man full of the life of God. Tenía un futuro lleno de gloria, He was a man who had a future full of glory, un futuro lleno de bendición. a future full of blessing. Israel And Israel nunca recibió never received la totalidad de las tierras que se le habían prometido. the totality of the land that was promised to them. No porque Dios no fue capaz de entregarle a sus enemigos en sus manos, And it wasn't because God was not capable of delivering their enemies into their hand, sino porque ellos no fueron capaces de mantener una obediencia completa al Señor. it was because they were not capable of maintaining a life full of obedience to God. ¿Cómo hubiera sido
how would have it been? ¿Te imaginas cómo hubiera sido para Israel Can you imagine how it would have been si hubiera sido totalmente obediente al Señor? for Israel had she been totally obedient to God? ¿Sabe lo que dice uno de los salmos? Do you know what one of the Psalms says? Si Israel se lo hubiera sometido a Dios If Israel had subjected itself y to lo God hubiera obedecido, and obeyed him, Dios hubiera sometido a todos sus enemigos debajo de sus pies. God would have subjected all of her enemies under her foot. Usted sabe que nosotros siempre estamos hablando del tiempo de Dios. You know how we're always talking about the time of God? No, cuando llegue el tiempo de Dios, Nope. When the time of God comes, cuando venga el tiempo de Dios, lo mencionamos y lo mencionamos. when it's God's time, and we mention it, and we ¿Sabe lo mention que le it, dice Dios a Israel? but you know what God says to Israel? Tu tiempo sería siempre. Your time will be always. Es decir, It's to say, el tiempo de the Dios time of God nunca se acabaría para Israel. would never end for Israel Si él hubiera obedecido a Dios. had he obeyed God. Pero ¿por qué venían solo visitaciones de Dios? But why would God just visit him? Porque solamente buscaban de Dios cuando le apretaban las cosas y les iba mal. Because the only time she as a nation see God was when God would have to tighten the situation Como hay around mucha them. gente en la iglesia también. Such as many people in the church are. No oran, They don't pray. no buscan a They don't Dios, seek God. no ayunan, They don't no fast. They vigilan. don't vigil Hasta que se le ponen las cosas color de hormiga brava. until things become like red ants around them. Entonces se acuerdan que tienen que orar y buscar a Dios. Then they remember that they got to pray and seek God. ¿Te imaginas Can you imagine cómo sería tu vida how your life would have been si te mantuvieras buscando a Dios siempre? had you been seeking God at all times? El tiempo de Dios para ti sería The siempre. time of God for you would have been always. Cuando dan gloria al nombre del Señor. How many can give glory to the name of God? Voy a terminar con 2 ejemplos I'm going to end with 12 examples de hombres of que men escribieron una historia de gloria. who wrote a story of glory. Alabado sea el Rey de Praise the Gloria. name of the Lord. Eso a mí me emociona. That makes me emotional. Hablar de esto me emociona. Talking about this makes me emotional. Yo conocí un hombre de Dios I knew a man of God que un enemigo de él decía, that one of his enemies said, cuando este hombre de Dios partió a morar con el Señor a la edad de 95 años, after this man had departed to live with the Lord after 90 years, lo más que me molesta, decía él, the thing that bothers me the most, es he que used to nunca say, encontré nada para poder acusarlo. is that I never found anything in him by which I can accuse him. Nunca lo cogí en ninguna falla. I never caught him in a failure. Y yo no estoy hablando de En la- alguien de la calle. I never caught him in a fault. And I'm not talking about Yo somebody estoy from the hablando de street. un hermanito que iba a la iglesia que cargaba la Biblia. I'm talking about a brother from church who Y carried que the cuando Bible. veía al pastor le decía, pastor, yo te amo. That when he saw his pastor, he used to Y say, cuando Pastor, I love cantaba you. decía, me voy con él, me voy con él. And that when he was here, he used to sing, I Pero go no with him. sabía con quién era que se iba a ir en realidad. But in reality, he didn't know who he was going to go with. Y tuvo que hacer esa declaración. And he had to make that declaration. La Biblia habla de un hombre The Bible talks about a man que dice que era temeroso de Dios. that says that he was a man who feared Pero que God. era temeroso de Dios en gran manera. But he was fearful of God in a great Un way. hombre perfecto. A man who was Y perfect. que no había otro como él sobre la tierra. That there was no other man on earth such as Y him. así se lo dijo el Señor al diablo en la cara. And that is how God declared it to the Y le devil. dijo, y no has considerado mi siervo Job. Said, have you not considered my Y al- servant Job? Y allí declara las credenciales de Job. And then he declares the credentials that Job had. Le dio permiso al enemigo He gave permission to the enemy para que tocara su cuerpo, to touch his body, para que pusiera una sarna sobre su piel to put a sickness upon his flesh que se rascaba con ladrillos o tejas. that caused him to scratch himself with bricks. Era algo terrible. It was a terrible thing. Perdió sus hijos, He lost his children. perdió sus siervos, He lost his servants. perdió sus animales, He lost all of his livestock. perdió todo lo que tenía, Everything he possessed. inclusive perdió Inclusively, he lost aquel compañerismo y apoyo que había tenido en su esposa. the companionship, the encouragement that he received.
Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para su vida espiritual y desea el mismo en DVD o cassette, comuníquese con nosotros a nuestra dirección, Nuevas de Gran Gozo, P.O. Box 90358, Springfield, Massachusetts 01139, o llámenos al teléfono 413-736-2890. Dios le bendiga y será, Dios mediante, hasta una próxima ocasión.